बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साक़िब बशीर। बात करेंगे 3 बड़े अहम केसेस की समाअत जो है वो आज होनी है इस्लामाबाद की अदालतों में। इसमें क्या हो सकता है, इसके अलावा बात करेंगे कि जो इमरान खान हैं उनको अडयाला जेल में रखा गया है। तो जब से वो नैब की कस्टडी में हैं, तो नैब की कस्टडी में अमूमी तौर पर ये होता है कि नैब अपने हिरासत में लेता है और अपने ऑफ़िस या अपनी जो जगह है नैब रावलपिंडी, जो मेलोडी ऑफिस है वहाँ पे उनको रखते हैं मुल्ज़मान को। तो अब जेल में रखा गया है, तो उनका स्टेटस किस तरह है? कैसे नैब 24 घंटे नैब के जो डायरेक्टर हैं, जो उनके तफ्तीशी अफसरान हैं वहाँ पे मौजूद होते हैं किसी न किसी सूरत में। तो किस तरह ये सारा सिलसिला चल रहा है, और इसमें इमरान खान ने क्या दिफा लिया है तफ्तीशी अफसरान जब तफ्तीश कर रहे थे। और इसमें एक और हम बात करेंगे कि जो बुशरा बीबी हैं उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर भी समाअत जो पीटीआई के वकला हैं वो जेल में ही करवा रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या है? एक तरफ तो इमरान खान के वकला जो है वो जेल समाअत ख़त्म करने और ओपन जो है वो कोर्ट्स में समाअत करने की दरखास्तें जो है उनकी ज़ेर समाअत हैं, और दूसरी तरफ बुशरा बीबी की दरख्वास्त भी इमरान खान के वकला की जो है वो कहने पर जो है वो जेल में की जा रही है। तो इसके पीछे जो है वो क्या वजह है? सबसे पहले बल्कि इसी पे बात कर लेते हैं। बुशरा बीबी इमरान खान की अहलिया, उनकी जो दरख्वास्त ज़मानत है वो 190 मिलियन पाउंड जो केस है मुबैना तौर पर उसमें, और जो तोशा खाना का नैब केस है, इन दोनों केसेस में बुशरा बीबी की जो दरख्वास्त ज़मानत है, जो ज़मानत की दरख्वास्तें हैं वो ज़ेर समाअत हैं। उसमें अदालत ने नैब को नोटिस जारी कर रखा है और नैब से जवाब तलब कर रखा है कि इसमें जवाब दें कि नैब का मौक़िफ़ क्या है। माजी में हमने देखा कि तकरीबन 3 दफ़ा इन केसेस में ज़मानतें दायर हुई बुशरा बीबी की, लेकिन नैब ने हमेशा ये कहा कि हमने ना वारंट जारी किए हैं, ना ही गिरफ्तारी चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बुशरा बीबी के वकला का ये मौक़िफ़ है कि जब भी हम दरख्वास्त वापस लेते हैं तो अगले दिन हमें नोटिस आ जाता है। तो नोटिस में शामिल तफ्तीश होने से पहले जो बेल है वो करवा लेते हैं ताकि ये गिरफ्तारी ना डाल दी जाए। अब दोनों केसेस में ज़मानत है और दोनों केसेस में आज समाअत होनी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मामला है उसमें ये है कि बुशरा बीबी के वकला पिछली दफ़ा जब तकरीबन आज से 1 हफ़्ता पहले इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में समाअत थी, तो वहाँ समाअत के दौरान जो इमरान खान के वकला की जानिब से ये कहा गया कि बुशरा बीबी की जो ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत है वो भी जेल में कर ली जाए। अब जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी की जो दरख्वास्तें हैं उन पर इकट्ठी ही समाअत होगी। तो एक सिनेरियो है कि अगर बुशरा बीबी की ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद होती है, ज़मानत अगर नैब कहता है कि हमें वारंट गिरफ्तारी भी हैं, नैब कहता है हमें गिरफ्तारी भी चाहिए, और अदालत उनकी ज़मानत कंफर्म भी नहीं करता, खारिज कर देता है आगे चलकर, आज नहीं आगे चलकर, तो ये एक सिनेरियो बनेगा कि वो जो गिरफ्तारी होगी बुशरा बीबी की वो इमरान खान के सामने होगी। तो अब मामला ये है कि ये इमरान खान के वकला या पीटीआई के वकला जो है वो ये बुशरा बीबी की जो ज़मानत है वो क्यों जेल में कराना चाह रहे हैं, ओपन कोर्ट में क्यों नहीं कराना चाह रहे। बहरहाल ये उनका फैसला है, यकीनी तौर पर उन्होंने मुशावरत से किया होगा। लेकिन एक सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आगे चलकर नैब कहता है वारंट भी हैं, गिरफ्तारी भी चाहिए, और अदालत ज़मानत खारिज भी कर देती है, तो फिर बुशरा बीबी की जो गिरफ्तारी है वो इमरान खान के सामने जेल में ही होगी, क्योंकि जेल समाअत है और वहाँ पे इमरान खान भी मौजूद होंगे, बुशरा बीबी भी मौजूद होगी। दूसरा केस है 190 मिलियन पाउंड इमरान खान की दरख्वास्त से जो रिमांड था आज तक है नैब का, और वो आज 4 रोज़ा रिमांड ख़त्म हुआ है। इसमें जो नैब के ज़राए हमें बताते हैं कि नैब की कस्टडी जो है, नैब के जो अफसरान हैं वहाँ पे 24 घंटे मौजूद होते हैं, और वहाँ पे एक ख़ास कमरा जिसको नैब के हवाले से जो है वो किया गया है कि उसमें गोया कि इमरान खान नैब की हिरासत में है और नैब ही उनसे तफ्तीश कर रहा है और नैब ही उनका देख रहा है मामला, सारी सिक्योरिटी चीज़ें। सिक्योरिटी वैसे तो जेल की ही होती है, लेकिन जो आप ये कह सकते हैं कि आर्जी तौर पर नैब के हुकाम भी वहाँ पे 24 घंटे मौजूद होते हैं, और पिछले 4 रोज़ से ये सिलसिला जो है वो जारी है। और तफ्तीशी अफसरान जो है तफ्तीश कर रहे हैं, लंबी तफ्तीशें होती हैं। इमरान खान का वही मौक़िफ़ है कि ना उन्होंने करप्शन किया है, ना उन्होंने पैसा गेन किया है। अलकादर ट्रस्ट का मामला था या 190 मिलियन पाउंड का मामला था, तो उसमें उनका वही मौक़िफ़ है जो उमूमी तौर पर वो अपने जलसों में, तकरीरों में
مختلف جگہوں پہ لیتے رہے ہیں۔ اب نیب اس میں کیا کیس بناتا ہے یہ آئندہ آنے والے 1-2 روز میں جو ہے وہ پتہ چلے گا، لیکن یہ دونوں سماعتیں جو ہے وہ وہاں پہ چل رہی ہیں۔ پھر عمران خان کی توشہ خانہ نیب کیس میں ضمانت بحال ہوئی تھی، اس پر بھی اب سماعت ہونی ہے، عدالت جو ہے وہ اس والے سے آرڈر جاری کرے گی۔ تو اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی سائفر کیس میں جیل سماعت کے خلاف جج تعیناتی کے خلاف جو ہے وہ سماعت ہے 11 بجے، اس میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمر رفعت امتیاز سماعت کریں گے۔ 4 سوال انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا۔ 2 سوال رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ جج کی تعیناتی کا پروسیس کہاں سے شروع ہوا، اگر تو وزارت قانون سے شروع ہوا ہے، ہائی کورٹ سے شروع نہیں ہوا، لیکن حکومت نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ سے شروع ہوا ہے، تو اگر ایسا معاملہ ہوا تو پھر جج کی تعیناتی والا معاملہ اس پہ سوال اٹھ سکتا ہے۔ دوسرا کہ جج جو جیل ٹرائل کے حوالے سے کیا جو ابو الاسناد محمد ذوالقرنین جج جو ہے وہ ہائی کورٹ کو آگاہ کرتے رہے ہیں یا نہیں کرتے رہے، یہ 2 سوال ہیں، رجسٹرار نے اس کا جواب دینا ہے۔ اور 2 سوال جو ہے وہ وفاقی حکومت سے انہوں نے پوچھے ہیں کہ جج کی تعیناتی کا جو پروسیس ہے وہ کیسے ہوا، کس طرح ہوا، نوٹیفیکیشن کہاں پہ ہے، یہ انہوں نے بتانا ہے۔ اس کے علاوہ جیل ٹرائل جب ہونا تھا تو کل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ اسپیشل رپورٹس تھیں، ان اسپیشل رپورٹس کی بنیاد پر جو ہے وہ جیل ٹرائل جو ہونے کا فیصلہ ہوا۔ اب جیل ٹرائل میں اسپیشل رپورٹس کیا ہے وہ آج تک سامنے نہیں آئی، آج پہلی دفعہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ عدالت کے سامنے پیش کرے گی، عدالت نے کہا ہے کہ یہ پیش کریں۔ 4 سوالات کے جواب آنے ہیں، 11 بجے سلمان کرم راجہ دلائل شروع کریں گے، اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آج اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ حتمی طور پر ممکنہ طور پر آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نواز شریف کا کیس ہے، اس میں العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز، ان دونوں ریفرنسز میں نواز شریف کی جو اپیلیں ہیں 4 سال کے بعد ان پر سماعت ہوگی۔ ان دونوں کو میں 2018 میں نواز شریف کو اسلام آباد کی احتساب عدالت نے جو ہے وہ سزائیں سنائی تھیں، ان کے خلاف انہوں نے تقریباً دونوں کیسز میں 10 ماہ جو ہے وہ جیل کاٹی ہے، اور اس میں سزائیں معطل ہیں دونوں میں، ان پہ وہ بیل پہ ہیں۔ 26 اکتوبر کو عدالت نے دونوں اپیلیں بحال کی تھی۔ آج 4 سال بعد پہلی دفعہ سماعت ہوگی، چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سماعت کریں گے۔ اب اس میں سب سے امپورٹنٹ معاملہ یہ بھی ہے کہ اب نیب کیا موقف لیتا ہے۔ نیب کو آج کے لیے عدالت نے نوٹس جاری کر رکھا ہے۔ ایون فیلڈ ریفرنس جو ہے اس میں مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی جو بریت کی فیصلہ تھا وہ بھی حتمی شکل اختیار کر چکا ہے، اور اس میں نواز شریف آلموسٹ کلیئر ہے، ایک فارمیلٹی پوری ہونی ہے۔ دوسرا العزیزیہ ریفرنس جو ہے اس میں کیونکہ مرحوم جج ارشد ملک کی ویڈیو اسکینڈل کا معاملہ تھا، تو اس وجہ سے اس معاملے میں بھی ہوگا یہ کہ وہ جو ہے وہ ریمانڈ بیک ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ اگر عام الفاظ میں اور سادہ الفاظ میں یہ سمجھیں، اور دوسری طرف نیب بھی ایک لینیٹ اور جو ہے نرم موقف لے، تو یہ دونوں جو ہے وہ اپیلیں منظور ہو جائیں گی اور خارج ہوں گے، وہ جو سزائیں ہیں وہ کالعدم ہو جائیں گی۔ اب آج ہوتی ہیں یا اگلی سماعت پہ ہوتی ہیں یہ اب کہنا کچھ قبل از وقت ہے۔ تو یہ آج کا پورا سینیریو ہے جو اڈیالہ جیل، خصوصی عدالت اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بنے گا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گی، ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔